Hello, ma'am. Ito, ma'am, pahawak ko sa inyo, ma'am. Di ba? Mga mochi buns. Final ito, parang siya unan. Galing province ba ba kayo, ma'am? O hindi No, naman? here sa Makati. Hindi. I live in Pasay actually. Oo, sakto, ma'am. Lagi ko lang nakikita. Thank you, ma'am. Thank you sa support. Thank you sa support. Okay. Sabi namin, you should go back, bili tayo. Ito nga isa na din. So, any for two. Pwede naman, ma'am. So, we'll have the chocolate ganache. Anything and else, then, ma'am? Chocolate tsaka ano po, ma'am? Do you want to pay in card ba, ma'am? Sige lang. Alahas, pwede rin, ma'am. Basta gold, And then peach mango. Peach mango. Kung gusto mo itong dalawa, pwede rin yan, ma'am. Yan, paubos na rin kasi, ma'am, para ma-sold out na rin ako. I mean, you can add naman if you want to. Ito, ma'am, bagay ito sa Instagram or stories. Yun yung madalas, ma'am, na ano. Yan, pwede ko lagyan ng mango for you or pwedeng plain lang, ma'am. How much for this naman? Pwede rin dalawa, ganyan. Or isa nito, isa nun. Pwede rin yun, ma'am. Sa taas naman, ma'am, marirecommend ko yung peanut butter, ma'am. Peanut butter or black sesame. Ito any for two din? Pwede rin, ma'am. Opo. Anong partner mo dito, ma'am? Hindi, kinuha ko naman. Nandito na. Kinuha ko na. Okay po, ma'am. Yes, sir. Thank you, mama. Pag tinry niyo, ma'am, let me know anong nagustuhan niyo, ma'am. Oh. Meron po, ma'am. Oh. Ito, ma'am. Pa-open ng phone mo. iPhone yan, di ba, ma'am? I-ano ko lang. Tap mo lang siya, ma'am. NFC, sige, ma'am. Ayan na. Magic, no? Teknolodya. Alam mo yun, ma'am? Teknolodya. Ito, ma'am, para bago din ng sokleta mo. Ito na po, ma'am. Thank you, ma'am. If you want to reach out, lahat ng information ko nandito. O yung in-scan mo nandun din siya. It's the same thing. Thank you, ma'am. Thank you. If you have a first bite reaction na you want me to share, pwede kong i-upload if you share to me. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ilan ka, sir? Ay, sa akin. Ako na lang susunod. Ako na susunod. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Ay, ano to? Peanut. Peanut. Okay. 537. Okay. Thank you, sir. O, ikaw na sulat sa sa'yo.